balik lagi bersama gue Putra Stunter Motovlog. Kali ini gue akan nge-review knalpot CLD Monster Race ya. Tapi gue coba buka dulu DV killernya. Kita tes suaranya. Coba copot dulu DV killernya. Cuman gini ini bikin oke, kita tes knalpotnya kayak gimana. Nah, wah edan suaranya ya. Nanti gua coba tarikan gasnya kayak gimana pakai knalpot kayak gini nih. Wow, edan ngeri. Bikin tetangga marah ini knalpot. Coba. Wajir, panjang napasnya coy. Coba lagi. Panjang men napasnya, ngeri deh. Wow.
tonight.